Lo khá. Lo khá. ভাই এই যে বাংলাদেশে নতুন একটা সাপ বাড়িয়েছে, এই সাপের নাম জানেননি? জানি রাসেল ভাই সাহেব। কি রাসেল ভাই সাহেব? সাপের নাম রাসেল ভাই সাহেব? হ্যাঁ। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या गामछा भी खुल गया मेरा गलती ये देखिए। हाँ शुरू 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 से शुरू हाँ 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 शुरू 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 हाँ शुरू शुरू याद धरो আমি তো কারণে এটা আমি বুঝতেছি শুরু शुरू Oi, 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 oi.